जय जगन्नाथ सांग मैंने चलतु आरंभ करवा आमर यही ठाकुर घर देखु आमर पूजा सरीगला ठाकुर केते सुंदर दिशुंट आ फूल भी आज बहुत फुटी आ ठाकुर को मु भलसे सजाई देछि देखु केते सुंदर दिशुची। भिडियोटी भल लगले आशा करुँची भल पाइबा आउ लाइक सब्सक्राइब निहाती करदेबा शेयर मध्य करदेबे। देखंतु एपटे आमर झीओ हॉस्टल जीव बाहरिलाणी ता सब पैकिंग कलनी जेहेतु रज सरी गलाणी आउ कॉलेज भी खुला हो गलाणी। देखंतु मो झीओ सब पैकिंग कर सारी मु जीवी छाड़िया पई। एपटे आमर चिंकुमिकु के मो झीओ किंतु खुई दउची हॉस्टल बाहरिलाणी से आउ से तो ना खुई पारिबनी से खुईकी जाउची। देखंतु केते सुंदर मो झीओ सियाडू खुआउची। एपटे मु गली मो झीओ को छाड़िया पई जेहेतु घुरबा पई राती भी हो जिवो आउ शीघ्र जाइकरी मो झीओ के हॉस्टल पहुँचेबी फेर आउ सब पढ़ा भी आरंभ हो गलानी कॉलेज रे। आउ मो सासू माँ भी मो सहित जाइछंती तांको माउसी घर को छाड़िया पई मुई भी जाउची। आउ एपटे मो सासू माँ के गोटे डाब देली पीवा पई जेहेतु बहुत खरा एपटे होउची आउ डाब सहित नाली माने नड़िया बहुत सुंदर लगिला। डाब गोटे पीले मो सासू माँ एपटे कहले आंब नवा बोली आउ माउसी घर को तांकर मु आंब भी किनीदेली सासू माँ पई। देखंतु केते सुंदर आंब एपटे टिके पूरा बड़ बड़ आंब सेपटे टिके छोट आंबटी आउ 60 टंका 80 टंका किलो थिला सेठो मु केजी आनली भल बाछि करी मौसा भी भल कि बाछिकी देले आउ मो सासू भी बहुत पसंद कले आंबटी चाखी थिले बहुत मीठा भी लागुथला। मुई आंब आ मिठा नहीं मो सासू माँ के मौसी घरे पहुँचाई देली। आ एपटे देखंतु हम नाइटी आ कुर्ती किछि आनिबार थिला आ मो सहित जो खोड़ी सासू मो जा माने जाइथिले से माने सब शॉपिंग कले मुई भी शॉपिंग कली आपन को देखेबी केमिति हेछि कहिबे जो कमेंट माध्यम रे आ कम दाम भी। आ देखंतु केते सुंदर कुर्ती पूरा कॉटन लो आ भलो भी डिजाइन भी अछि आ साया भी 100 टंका 110 टंका साया पीस भी पड़ी जाउची। देखो बहुत सारा कुर्ती आ कुर्ती गाउन लो भी आनले से समय रे हमको बहुत जोर भोक लागिला आमे रोटी आ मशरूम करी भी ऑर्डर करथिलु आमे टिके खाइलु खाई सारी कि आमे गछ किनिया पई गलु आ जेहेतु मोर खोड़ी सासू कहले किछि फल गछ नबा आमे पेड़ा आ जामु सब रकम फल आ फूल गछ आनिथिलु मुई भी किछि फूल गछ आ फल गछ गुटे आनली पेड़ा नै के आसीचे। आसिला बेले बाटरे किछि रिटका छतु प्रथम देखिलु आ 600 टका केजी कहले आमे 500 टका केजी रे आमे 500 आ मोर खोड़ी सासू 500 माने केजी छतु नै के आसीथिलु आ साकू भलो से धोई करी आमे ताकू जन्ही आ आलू देई करी मसला देई कसुची। देखंतु आ आपण माने भी निहाती प्रथम जो रिटका छतु जे निहाती टेस्ट करंतु बहुत टेस्टी लागे तरकारी। देखंतु प्रथम बाइले पूरा सफा सफा रिटका छतु मु सेगा देखी पारिनी समय हेलानी जेहेतु बहुत माटी आ काद भी लागितला से छतुरो आपण माने जते बे आनिबे माटी काद को घसी घसी आनिबे कारण ओजनटे बहुत भारा हो जाए आमे जानि पारलुनी नै कि आसिलु जेहेतु नुआ भारी छे आमे खुशी हे कि लेके आस्तलु। एपटे देखंतु हम बाड़ी पटे जीवा को गोटे साप केमती रही कि कोणले रही छी देखंतु एना वर्षा दिन आपण माने भी सावधान ले चलंतु आ देखि कि जीवे देखंतु केमिति रही छी साइड रे। एपटे हमरो से जन्ही आ छतु तरकारी रेडी हो गलानी देखंतु केते सुंदर दिसुची। प्रथम बाहरी जी एपटे हमर रिटका छतु जेहेतु पाइलु आमे आ छाड़िलुनी जेते टंका किलो हो पछे आमे टिके नुआ हवा पई कम हेने पछे आमे नै कि आसिलु आ भात सहित आमे खाइबा पई पूरा रेडी हो गलानी तरकारी। चलंतु तेबे आपण देखिबे मु कोन को आनिछि माने शॉपिंग करी करी देखंतु केमिति हेइछि आपण निहाती कमेंट रे जणैबे। मो कुर्ती आ नाइटी मो पई आ मो झियो पई नै कि आछि अल्प किछि बेसी नै एटा हला मो झियो पई आ एटा कम नैछि 100 केते टंका नैछि शर्ट रो आ एटा कुर्तीटा मो झियो पई शर्ट रो आ एटा मोर गोटे ओढ़णी आ गोटे मोर पई कुर्तीटा सिंगल पीसटा आ एटा देख नाइटी आ गोटे नाइटी आ गोटे कुर्तीटा आनिछि मो संबलपुरी रो आउ एटा हला गोटे कुर्ती। चलंतु तबे आकु आमे मेलेकी मु आपन को देखौची केमिति हेइची आपन कहबे जेहेतु मोर मोबाइल धरिची बा हाथ रे आउ देखैबा पई भी मु गुटे हाथ रे नि कहूची मो नंद को कहूची आ तू ये सहाय्य कर से भी ता सांग को देखौची
କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା ସର୍ଟର ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଏଇଟା 130 ନା 150 ଭିତରେ ପଡ଼ିଲା ଏଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି, ଡିଜାଇନ୍ ବି ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଆଉ କମ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ରେ ବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ପାଇଁ କୁର୍ତ୍ତୀ ଆଣିଛି। ଏଇଟା ବେଶୀ ଦାମ୍ ନାହିଁ, ଏଇ ପାଖାପାଖି ନେଇଛି। ଏଇଟା 300 ଟଙ୍କା ବୋଧେ ନେଇଛି, 250 କି 300 ଟଙ୍କା ନେଇଛି। ଏଇଟା 3XLଟା ଆଣିଛି ମୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଢିଲା ହେବା ପାଇଁ ଟିକେ 3XL ନେଇକି ଆସିଛି। କେମିତି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର? ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡିଜାଇନ୍ର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି, ଆଉ କଲର୍ଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ବି ଟିକେ ଅଛି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେଟା ନେଇ ଆଣିକି ଆସିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ, ଏଇଟା କହିଲେ ପିଓର ସମ୍ବଲପୁରୀଟା। ଏଇଟା 500 ଟଙ୍କା ନେଲା। ଏଇଟା ବି କଟନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଏଇଟା ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଆସୁଛି ଟିକେ। ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଲି, ଆଉ ରେଡ଼୍ ବି ଥିଲା, ପିଙ୍କ୍ ବି ଥିଲା। ମୁଇଁ ବ୍ଲୁର କଲର୍ ନେଇକି ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଏଇଟା ବି 3XLର ନେଇକି ଆସିଛି ମୁଇଁ। ଟିକେ ଢିଲା ହଉ ପଛେ ଭଲ ଲାଗିବ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା 500 ଟଙ୍କା ନେଲା, 550 କହୁଥିଲେ, ମୁଁ 500 ଟଙ୍କା ଦେଲି। ଆଉ ଏଇଟା ନାଇଟିଟା 200 ଟଙ୍କା ନେଲା। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କୁର୍ତ୍ତୀଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବି 500 ଟଙ୍କା ନେଲା। ଏଇଟା ବି ଡିଜାଇନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ପୁରା କପଡ଼ାଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ନରମର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଡିଜାଇନ୍ଟା, ଆଉ କଲର୍ଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଆଉ କାମ ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ବଢ଼ିଆ କାମ ହେଇଛି, ଆଉ ମଝିଟାରେ ବି ପୁରା ଗାର ହେଇକି ସୂତା ବୁଣାରେ କାମ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି 3XL ମୁଇଁ ଆଣିଛି, ଆଉ ସିଙ୍ଗେଲ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟ୍ ନାହିଁ, ଖାଲି ସିଙ୍ଗେଲ୍ଟା ଆଣିଛି ମୁଇଁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏପଟେ ମୁଁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଇଟି ଆଣିଥିଲି, ଏଇଟା 150 କି 130 ପାଖାପାଖି ନେଲା। ଅଳ୍ପ କମ୍ ପଇସାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁଠିକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସିଦ୍ଧି ଫ୍ୟାସନ୍ ବୋଧେ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ୍ ବି ଅଛି, କୁର୍ତ୍ତୀ ବି ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି ମୁଁ କ'ଣ ଗଛ ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ ପେଡ଼ା ଗଛ। ଏଇଟା ଛୋଟରୁ ଫଳିବ କହିଲା। ଏଇଟା ଆମର କେତେ ନେଲା, 200 କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଛି, 250 ପାଖାପାଖି ନେଇଛି ଗଛଟା। ଏଇ ଗଛଟା ନେଇକି ଆସିଛି ମୁଇଁ। ଆଉ 2ଟି ରଜନୀଗନ୍ଧା ନେଇକି ଆସିছে, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ଼୍ଗାରେ ଲଗେଇବେ ବୋଲି। ଆଉ ଆଣିଛି ଗୋଟେ ଅଶୋକ ଫୁଲ ଗଛ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିଛି ସ୍ଥଳପଦ୍ମର ୟେଲୋ କଲର୍ ଆଣିଛି। ୟେଲୋର କଲର୍ଟା ଫୁଟିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଙ୍କ୍ କଲର୍ ଫୁଟିବ, 5 ପତ୍ର। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ପିଙ୍କ୍ କଲର୍ଟା 5 ପତ୍ର ଫୁଟିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ୟେଲୋ କଲର୍ ଫୁଟିବ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ୟେଲୋ କଲର୍ ଫୁଟିବ, ପୁରା ବଡ଼ ଫୁଲଟେ। ଆଉ ଫୁଟିଥିଲା ବି ଦେଖିଥିଲି, ସେଇଥିରୁ ଏଇ ଗଛଟା ମୁଁ ପସନ୍ଦ କଲି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ଅଶୋକ ଗଛ ଗୋଟେ ଆଣିଛି, ନାଲି କଲର୍। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଫୁଲ ବି ଫୁଟିଛି ଅଶୋକ ଗଛରେ। ଆଉ ମୋର ଖୁଡ଼ି ଶାଶୁ ବି ବହୁତ ଗଛ ନେଇକି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ଫଳ ଗଛ ଆଣିଲେ। ସେଗୁଡ଼ା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିପାରିଲିନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଫୁଲଟି ଫୁଟିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଫୁଲ ମୋର କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି। ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଗଛ, ମନ୍ଦାର ଗଛ ନେଇକି ମୁଁ ଲଗେଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ସେ ଆଣିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାମୁକୋଳି, ପୁରା ଗଛରୁ ଭାଙ୍ଗିକରି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଜାମୁକୋଳିଗା। ଆଉ ଆମେ ସେଗା ସବୁ ଧୋଇକରି ଭଲସେ, ଆଉ ଜାମୁକୋଳି ସହିତ ଆମ୍ବ ବି ଆଣିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗଛ ବାଡ଼ି ଆମ୍ବ ମୁଁ ଢାଳି ଦେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫ୍ରେଶ୍ ଆମ୍ବ। ଆଉ ସେଆଡ଼େ ଜାମୁକୋଳି ବି ଆଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଗାକୁ ଧୋଇକରି ଲୁଣ ଦେଇକରି ଖାଇବା। ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ଜାମୁକୋଳି, ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମେ ବାହାରୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ବର୍ଷରେ ତ ଥରେ ଲେଖା ଫଳ ବଳେ, ଆଉ ଥରେ ଲେଖା ଖାଇବା ନିହାତି ଦରକାର, ଯେଉଁ ଫଳ ହଉ ପଛେ। ଆଉ ଆମର ତ ଜାମୁକୋଳି ଆଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲୁ, ଯେହେତୁ ଗଛ ଭାଙ୍ଗା ତଳେ ବି ପଡ଼ିନି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଦିଶୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି, ପୁରା ବ୍ଲୁ କଲର୍, ପୁରା ବ୍ଲୁ, ବ୍ଲାକ୍ ବି ଦିଶୁଛି, ବ୍ଲୁ ବି ଦିଶୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାମୁକୋଳିରେ ମୁଁ ଲୁଣ ଆଉ ବିଟ ଲୁଣ ଗୋଳେଇ ଦେଲି, ଆଉ ନଣନ୍ଦ ଆଉ ସିଏ ଛୁଆ ମୁଇଁ ବସିକରି ଆମେ ଖାଇଲୁ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆମର ଡ୍ରେସ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।